পশ্চিমবঙ্গবাসীকে লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে আশ্বাস করতে শোনা গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন আছেন লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ হবে না। নদিয়ার চাপড়া থেকে ফের আশ্বাস অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরা মায়েদের লক্ষ্মীর ভান্ডার আটকাতে চায়। বিজেপির নেতারা বলছে আমি স্বামীদের অনুরোধ করবো যাদের স্ত্রীরা লক্ষ্মীর ভান্ডার পায় তাদের খাঁচায় বন্ধ করে রাখো। মায়েরা শুনেছেন সে কথা? শুনেছেন? আপনারা মাথায় রাখবেন যতদিন মমতা ব্যানার্জির সরকার আছে আপনার লক্ষ্মীর ভান্ডার কেউ বন্ধ করতে পারবে না। আর এদেরকে খাঁচায় বন্দি করতে হবে। চলবে না অন্যায়, টিকবে না ফন্দি। জনগণের আদালতে মোদী বাবু হতে হবে বন্দি। কেন্দ্রের প্রকল্প থেকে বাংলার মানুষকে কিভাবে বঞ্চিত করছে তৃণমূল সরকার, এ রাজ্যের শাসক দল, সেই কথা বলতে ফের শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। পশ্চিমবঙ্গের সেবা করাই আমার লক্ষ্য, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের প্রকল্পের সুফল মানুষের কাছে পৌঁছতে দেয় না। রাজ্যবাসীর সঙ্গে শত্রুতা করছে তৃণমূল সরকার। সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী। मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों, बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है ये तो मैं समझ सकता हूं, इनको बीजेपी से दुश्मनी है ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলার সংস্কৃতির প্রতি বার্তা দিয়ে বলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিজেপির উদ্যোগেই বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিজেপি সরকারের প্রচেষ্টায় দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে। সিঙ্গুরের সভা থেকে আর কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী, দেখুন। भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनाई। इससे बांग्ला भाषा में रिसर्च को बल मिलेगा। साथियों, बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले दिल्ली में सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे क्या? क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। পরিবর্তন সংকল্প ছলা সভা ছিল সিঙ্গুরে। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে কি এভাবে সাজা দিতে পারে তৃণমূল সরকার? গরিবদের উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল সরকার। ভোটাররা এখন জেগে উঠেছেন, তৃণমূল সাজা পাবে। দিল্লি তো এমন সরকার ছিল, কেন্দ্রের প্রকল্প লাগু করতে দিত না। দিল্লিবাসী সেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। দেখুন প্রধানমন্ত্রী। क्या ऐसी टीएमसी सरकार को, बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए?
ये टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, देश में जो भी सरकारें विकास को रोकती हैं, गरीब कल्याण के काम में रुकावट डालती है, देश का मतदाता अब जान चुका है, देश का मतदाता जाग चुका है। ये रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है। दिल्ली और अब दिल्ली में आयुष्मान योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज हो रहा है। साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है, यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। Thank you.